ସାତ ସୁରରେ ପରା ଏ ଜୀବନଟା ବନ୍ଧା, ସଙ୍ଗୀତ ମୂର୍ଚ୍ଛନା ତୋଳିଦିଏ ମନରେ ଅସରନ୍ତି ଆଶା। ସୁଖ ହେଉ କି ଦୁଃଖ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସାହାରାଟିଏ ସାଜେ ସଙ୍ଗୀତ। ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଥାଏ ସେ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତରେ, ପବନ ନଦୀ ଝରଣା ପର୍ବତରେ ଅଛି ସଙ୍ଗୀତ। ଓମ୍ରେ ଶଙ୍ଖରେ ଘଣ୍ଟିରେ ବି ରହିଛି ସଙ୍ଗୀତ। ଏହା କରେ ଜୀବନକୁ ମଧୁମୟ। ରାଗ ଅଭିମାନ ପରକୁ ଆପଣାର କରିବା ଆନନ୍ଦରେ, ଅନ୍ୟଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ବେଦନାରେ ରହିଛି ସଙ୍ଗୀତ। ଭକ୍ତିରେ ବି ତ ସଙ୍ଗୀତ। ଯଦି ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତରୁ ଦିନଟି ବିତିଯାଏ ଖୁସି ମନରେ। ନମସ୍କାର, ଆଜିର ବିବିଧାକୁ ସଙ୍ଗୀତମୟ କରିବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ ଆମେ। ମୁଁ ସସ୍ମିତା ଆଉ ମୁଁ ନରେନ୍ଦ୍ର। ମନରେ ମୁକ୍ତିର ଭାବନା ନେଇ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମର ବନ୍ଦନା ଗାଇ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ ସଭିଙ୍କୁ। ଇଚ୍ଛାର ବୀଜକୁ ନିଜେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମର ପାଣି ଦେଇ ଯଦି ବଢ଼ାଇ ଚାଲିବା, ସେଥିରୁ ଆମ ପ୍ରତିଭାର ସୁଆଦିଆ ଫଳ ମିଳିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ବୟସର ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଥକି ବସିବା ସମୟରେ ଏହି ସୁଆଦିଆ ପ୍ରତିଭାର ଫଳ ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ। ସାଥିରେ କିଏ ଥାନ୍ତୁ କି ନଥାନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ଅତି ଆପଣାର ସାଥୀଟିଏ ପରି ଛାଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କେତେବେଳେ ଖୁସିର ବରଷା ଝରେ ଦିଏ ତ କେତେବେଳେ ଲୁହର ଶ୍ରାବଣ ବହିଯାଏ। ବୟସ ସହିତ କେତେ ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଆମ ଜୀବନ ସିନ୍ଧୁକରେ। ହଁ, ଯଦି କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ସେହି ସିନ୍ଧୁକ ଖୋଲି ସ୍ମୃତିର ଆଇନାରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେତେ ଖୁସି ମିଳେ ସତରେ ଅନୁଭବୀ ହିଁ ବୁଝିପାରେ। ତେବେ ଆଜିର ଆମର ବିବିଧାର ଅତିଥି ବି ସେହିଭଳି ଜଣେ ପ୍ରତିଭା। ନିଜ ଜୀବନର ଡାଏରୀ ଆଜି ଆମ ସହ ବାଣ୍ଟିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଳରାମ ବେହେରା। ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ କେମିତି ସେ ଜଡ଼ିତ, ଆଜି ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ବାଣ୍ଟିବେ ସେ। ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସସ୍ମିତା ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆଜିର ବିବିଧା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ କି ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିର ଡାଏରୀକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଅନୁଭୂତି ଆମ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେବେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗେଇ ନେବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆକାଶବାଣୀଙ୍କର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ବଳରାମ ବେହେରା। ବୟସ ତ ହେଲାଣି 80 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଉ ଘରେ ତ ଆମର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ବୋହୂ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ନାତି ନାତୁଣୀ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତେବେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବିତି ଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରାର, ତଥାପି ଆପଣ ଗୋଟେ ଖୁସି ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ହୃଦୟ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ଥିବ। ତେବେ ଏହି ଖୁସିରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ କିଛି ଦୁଇ ଧାଡି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଭଜ ମନ ବ୍ରଜ ବନ ଦ୍ୱିଜ ରାଜଙ୍କୁ ହେ, ଭଜ ମନ ବ୍ରଜ ବନ ଦ୍ୱିଜ ରାଜଙ୍କୁ, ଅଜ ଶେଷ ଭବ ବଞ୍ଜ ପଦ କଞ୍ଜକୁ, ଭଜ ମନ ବ୍ରଜ ବନ ଦ୍ୱିଜ ରାଜଙ୍କୁ। ନେତ୍ରେ ରଞ୍ଜିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରେମରେ କରିଲ କନ, ନେତ୍ରେ ରଞ୍ଜିତି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରେମରେ କରିଲ କନ, ବକ୍ରେ ବଂଶୀ ହୃଦେ ଚାରୁ କୁଞ୍ଜ ସଜକୁ, ଭଜ ମନ ବ୍ରଜ ବନ ଦ୍ୱିଜ ରାଜଙ୍କୁ ହେ, ଭଜ ମନ ବ୍ରଜ ବନ ଦ୍ୱିଜ ରାଜଙ୍କୁ। କୁଟୁମ୍ବ କନ୍ୟା ପ୍ରତିର କଦମ୍ବ ବନ୍ୟା, ଅମ୍ବୁଜ କୁଟୁମ୍ବ କନ୍ୟା ପ୍ରତିର କଦମ୍ବ ବନ୍ୟା, ନଭ ଚର ରାଧା ସ୍କନ୍ଧ ନ୍ୟସ୍ତ ଭୁଜକୁ, ନଭ
ସହଚର ରାଧା ସ୍କନ୍ଦ ନ୍ୟସ୍ତ ଭୁଜକୁ ଭଜ ମନ ବ୍ରଜ ବନ ଦ୍ୱିଜରାଜଙ୍କୁ ହେ ଭଜ ମନ ବ୍ରଜ ବନ ଦ୍ୱିଜରାଜଙ୍କୁ। बहुत बढ़िया लगिला सर आपन कंठरू किछि सुनिकी मु भाबुची समस्ते आज खुशी अनुभव करथिबे आपन कंठरू ए गीतटी सुनिकी। तबे सर एठी आज आम आपन स्मृतिर डायरी खोलिबा को चाहूछु गीत प्रति सर केबेठो आपन आग्रह बढ़िला केबेठो आपन गीत गाइबा आरंभ करचंती? पिला बेले मोर ड्रामा हटका होथला सेते सब पाठ करथलु तापरे संगीत मेल गोटे करथिलु संगीत मेल रे बहुत आड़े बहुत बुलिछु से संगीत रे ई गीत गुड़ाक सब चंपू आउ क ख ग घ ये सब गीत आम शिखीचु शिखी से गुरु आम सब जी आसी रंगाधर मास्टर जड़े थे तापरे काशीनाथ गिरी बाजी कविराज ये सब गुरु आउ आपण पूर्व पीढ़ी किए संगीत सहित कहार संपर्क थिला ना आपण ही प्रथमे आपण परिवार रू संगीत क्षेत्र आड़ को आसिले? नाई आमर प्रथम परिवार मुई आम झील तो से मोठू शिखिकी से तार ये जाइए सर आपण जने कलाकार कलाकार हिसाब रे एते वर्ष आपण कार्य करि आसीचंती जने कलाकार जीवन केमिति सर आपण भाबुचंते? कलाकार जीवन तो भल तेणु मो तो कहीं आगु पछु कहीं नहांती मु जाई पाइलिनी थरे रेडियो को जाइथली सिटी फेल होकर आसिली आउ ये भाई मैंने पार्टी कले कहले ना आमर कहीं जीवेनी सिटी मत आउ थे कही जावाई मुझे जाई पाइलिनी भाई मैंने काम कर ये कर आमर से कौन मिल से गीतरू कौन मिल यही सब जिनस मो प्रति बहुत हिंसावाद करुले सब से संगीत हारमोनियम बजेले कहले मूषा हे घरे एगुड़ाक बजाना घरे। अच्छा माने बहुत प्रतिवाद रे मध्य आपण आगे जाइचंती संगीत को नेकी? आज्ञा हाँ। तबे एटी निहाती भाबरे चाहिबो सर आपण कंठरो आ एक गीत सुनिया को। काली श्याम आसीथिले मोर पासे गो वीर बेसे काली श्याम आसीथिले मोर पासे गो वीर बेसे बेनी चरण को करी जोड़ा त्रिभंगी रे नेई चढ़ाइला पयरे नूपुर बाजू बंध घुंगुर पयरे नूपुर बाजू बंध घुंगुर झुमु झुमु झंकार करी गुण टंकार झुमु झुमु झंकार करी गुण टंकार धिमी धिमी ताकू धिमी थलांगु ताक धिमी थलांगु ताक ताक दिगन धा ताक दिगन धा ताक दिगन धा कुसुम रे नेई रखाइले गो वीर बेसे गो काली श्याम आसीथिले मोर पासे गो। बहुत बढ़िया सर बहुत बढ़िया। तेबे सर संगीत आपण जेमिति कहले कि आपणको घरे आपणको सहयोग नथिला तथापि आपण संगीत क्षेत्र रे आगे आसिले ताहले ई संगीत आपणको आपणको जीवन रे कोन देछि सर? बहुत भलो देछि आमे सब जाउ जोंठी जो विवाह सब होए तांको साथी सब जानती सिटी सब आलीपणा माने खाया पिया अति भलो होए मु सब ठेकी जाइछि से सब मते डाकंती गीत बोलिया को जाए। हाँ गीत नाट्य करिजु नाम संकीर्तन रे जाइछु ओडिसी कीर्तन रे सब प्रकार मु टिके जानिछि गीत सब हमर ए जो गोपाल कृष्ण उपेंद्र भंज ए गीत ओडिका मु सब बोलिया पे भारी भल लागे मते पुराना गीत सब लंबोदर तात त्रिभुजार सेनापति कहे तत्पर लंबोदर तात त्रिभुजार सेनापति कहे तत्पर
ମୋର ବାଣ ଜୋଖିଲି ରମଣୀ କି ଦେଖିଲି ମୋର ବାଣ ଜୋଖିଲି ମୋର ଭେଦିଲି ମନ କଥା କହିଲି ମୋର ଭେଦିଲି ଧିମି ଧିମି ତାକୁ ଧିମି ଥଲାଙ୍ଗୁ ତାକ ଧିମି ଥଲାଙ୍ଗୁ ତାକ ତାକ ଦିଗନ ଧା ତାକ ଦିଗନ ଧା ତାକ ଦିଗନ ଧା ପୁଣି ମନ ହେଲା କାମ ବସେ ଗୋ ବୀର ବେଶେ ଗୋ କାଲି ଶ୍ୟାମ ଆସିଥିଲେ ମୋର ପାଶେ ଏତେ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏବେର ଯୁବପିଢି ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଏବେ ବି ନୂଆ ନୂଆ ସଙ୍ଗୀତ ଆସିଲାଣି ଏ ଭିତରେ ଆପଣ କଣ ଫରକ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇକି? ତା ଭିତରେ ଫରକ କଣ ଏବେ ସବୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏକୁ ଆମେ ଧରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଏ କରୁଥିଲୁ ଆମେ ସେଗୁଡା ସବୁ ଶିଖି ଯାଇଥିଲୁ ତେଣୁ ୟାକୁ ସବୁ ଟିକେ ଶିଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ସଙ୍ଗୀତ ସହିତ ଆପଣ କଣ କଣ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ ବଜାନ୍ତି ସାର୍? ହାରମୋନିୟମ ଟିକେ ଶିଖୁଥିଲି ଅଳ୍ପ ବଜେଇକିରି ଟିକେ ଟିକେ ଗାଉଛି ଆଉ କଣ। ତେବେ ସଙ୍ଗୀତ ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶା ତେବେ ପେଶାରେ ଆପଣ କଣ କରୁଥିଲେ? ଆପଣ ବର୍ଜବାରୀ କାମ କରୁଥିଲୁ ସବୁ ତାପରେ ଏବେ ବେପାର କରୁଛୁ ବିରି କୋଳଥ ମୁଗ ରାଶି ମାଣ୍ଡିଆ ଏଇ ସବୁ ଆମର ଦୋକାନ କରିଛୁ ସେ ଦୋକାନରେ ମୋ ପୁଅ ଦୋକାନ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣେ ମୁଁ ଯାଏ ସବୁ ବିକାବିକି ବସଉ ସେଇ ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି। ତେବେ ମନ କିଛି ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଥିବ କିମ୍ବା ମନରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଆସୁଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୁଅନ୍ତି? ହଁ ଘରେ ତ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡା ସବୁ ରହେ ରାତି ଗୀତ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହେ ଟିକେ ଟିକେ ବୋଲାବୁଲି କରେ। ଜୀବନରେ ଆପଣ କମ ସେ କମ କେତିକି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି? ବହୁତ ଗୀତ ବୋଲିଛୁ ବହୁତ ଗୀତ 100ରୁ ଅଧିକା ହବ। ସେତେବେଳର ଗୀତ ବୋଲିବା ଏବଂ ଆଜିକାଲିର ଗୀତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ରେକର୍ଡିଂ ହବା ଏ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ କିଛି ଆପଣ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି କି ସାର୍? ଏବେ କରୁଛୁ ପୁରା ରେକର୍ଡିଂ। ଏବେ ଯୋଉ ଗୀତ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ରେକର୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି? ଝିଅ ଆମର ଆସିକିରି ସବୁ ମତେ କହିଲା ସେ ଝିଅ ଇଏ କରୁଛି ସେ ତାର ଇଏ ଦେହରେ ମୁଁ ଗୀତ ବୋଲାବୋଲି କରୁଛି ଆଉ। ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଗୀତଟା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି? କାନ୍ତ ବିନା ଦିବା ରଜନୀ ସଜନୀ। ଟିକେ ଶୁଣିବୁ ସାର୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠୁ। କାନ୍ତ ବିନା ଦିବା ରଜନୀ ସଜନୀ କୋଟି ଯୁଗ ସମ ହେଲାଟିରେ କାନ୍ତ ବିନା ଦିବା ରଜନୀ ସଜନୀ କାହିଁ ସେ ରହିଲେ କି ପାଇ ନଇଲେ କାହିଁ ସେ ରହିଲେ କି ପାଇ ନଇଲେ ତେଣୁ କରି କାମ ମନରେ ଦଇଲେ ଅବା କେଉଁ ନାରୀ କି ମନ୍ଥେ ମୋହିଲେ ଅବା କେଉଁ ନାରୀ କି ମନ୍ଥେ ମୋହିଲେ ସେ ଦେଶେ ମଦନ ଭଲାଟିରେ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିକି ଏବଂ ଖୁବ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏହା ଜାଣିକି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେବେ ଆପଣ ଯୋଉ ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାଇଥିଲେ ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ବୋଲ ମନ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ସ୍ୱର ମନେ ରହିଛି ଏହା ବହୁତ ବଢିଆ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏହା ଜାଣିକି। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ କି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ କଳା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଥିବା କଳାଟା ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଆପଣ କେବେ ଭାବିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କଳା ଆପଣଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ପାଖରେ କାହା ପାଖରେ ଆସିବ ବୋଲି? ହଁ ମୋ ମନେ ମନେ ରହିଥିଲି ମୋର କେମିତି ନାଁ ରହନ୍ତା ଟିକେ ସେ ଯାହା ହଉ ସେ ଝିଅଟି ମୋର ଟିକେ ନେଇଛି ସେ ବୋଲାବୋଲି ଟିକେ କରୁଛି। ସାର୍ ଝିଅକୁ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ କି ଆପଣ ହିଁ ଶିଖେଇଥିଲେ? ହଁ ମୋ ଠାରୁ ସେ ଶୁଣିଛି ଆଉ ଶୁଣିକିରି ସେ ତା ଶିଖିଛି ସେ ଆଗକୁ ବୋଲୁଛି ଆଉ। ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ବିତେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଏ ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି କେଉଁଠି ଆପଣ ଗୀତ ବୋଲିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ରହିଛି କି? କେତେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆମକୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଯାଇଛୁ
से कहती से पिलाटी भल गीत बोलूला ये कथा से मत आसिक कहती सब अभिमुखी जाइलु पद्मपुर आड़े जाइलु ये सब बाहाघर सब जाऊ सर आपण परिवार रे किंबा आपण सांगसाथी किंबा बंधु बांधव साही पड़िशा भितर सबुठार भल आपण को किए प्रशंसा को गीत पे करथिले सर काहाठार अधिक भल प्रशंसा आपण पाइचंती मु बड़ माया भी जीवन नुहे कहारी यही गीत टी बोली समस्ते से गीत टी शुणा को भारी खुशी होते आ मतामत देते आउ थे गीत बोल आम से गुटिक पुणी स्टूडियो रेकर्डिंग करूँ तेबे आमे तो ये निश्चित सर आपण कंठर शुणा चाहूँ ताहले आपण से गीत हमको टिके गायकी शुणी दियंतु बड़ माया भी जीवन नुहे कहारी बड़ माया भी जीवन नुहे कहारी दिने न भजु राम कृष्ण श्रीहरि राम कृष्ण श्रीहरि बड़ माया भी जीव नुहे कहारी जो दिन माता गर्भे हेलु संसार रे मन हेलु संसार अनाकार भूमि से जे नहीं आकार प्रथम मासे तुझे हेलु धवल वर्ण द्वितीय मासे तुझे जले जे सने मीन तृतीय मासे तुझे शून्य मेलिलु डाल चतुर्थे अस्थि खंजा तोहरी तोहरी बड़ माया भी जीव नुहे कारी पंचमे नाभि कमल कला भियान षष्ठरे बासरी नारी खंजिला जान पंचमे नाभि कमल कला भियान षष्ठरे बासरी नारी खंजिला जान सप्तमे नासा जुवा आबर मुख कर्ण चक्षु भूलता काम समान रे निर्माण गंगा जमुना नदी बहई अनुक्षण आपे मन को कला विचारी विचारी बड़ माया भी जीवन कारी बड़ माया भी जीवन कारी। बहुत भल लगुच सर आपन शुणिकी तो सर आपण जीवन में संगीतर भूमिका कौन भगवान मोर से समस्ते मत से संगीत शुणा मत डाकती बेल बुड़े सब डाकती गीत बोला बोली कलु भारी खुशी हमें समस्ते से गीत को सब से नहीं मो मनटा सदा सर्वदा से गीत उपर लक्ष्य रही था राति निद हेनी जदि निद भांगला मुझे गीत को गुणगुण गमुथी ठाकुर पूजा कला बेले ये सब गीत गुराक सब बोला बोली करे सर जो आप गीत प्रथम शिखा आरंभ कले आप घरे तो आपन को मना करुले गीतर रिहास आप घरे केमी करुले से कागज आणिक शिखे बोला बोली करे सी मत जहाँ कहते मुझे कथा शुणाइनी जी जुआड़े शोई पाइले मोर गीत बोला बोली करे आपनकर पुओ झियो माने सेमान केमिति आपनको सहयोग करछन्ते हां पुओ मोर सब सहाय्य करे हां पुओ तो गोटिया आ झियो तीनोटी ताले पुओ झियो समस्त आपनको सहयोग करछन्ते आपनकर गीत पय हां केबे एमिति हेची घरे संगीतर आस्तर जमिछि कि माने सब मिसी कि केबे कोनसी गीत एंती बोली जंती केमिति केबे संगीतर आस्तर जमी घरे हां आस्तर जमिछि हां बहुत वर्ष पूर्वे से पुओ झील से सब गीत आउे मुझे पाखे बसी सब गीत बोलिली किए कुआड़े बहार है जी जुआड़े गले आउ से सब ना आउ कौन तेबे ये आम चाहबू निहाती आपणकर पुओ झील समस्त को से स्मृति को मन पकईकि आउ एक गीत आमको शुणेदेवे सत्य किए जीव जीव वृंदावन जाई स्थान पाइब राधा गोविंद सुदया मोठारे हे बहे राधा गोविंद दिवसे हेब जमदंड आउ मोते न देव हे राधा गोविंद तुम पाद पद्मे मन थिब हे राधा गोविंद मरा मुन हेबी नाम हृदय जपुण थिबी राधा गोविंद भव सागर तरीबी राधा गोविंद।
ବାସି ମଡ଼ା ମୁଁ ନ ହେବି ତୁମ୍ଭ ନାମ ହୃଦେ ଜପୁଣ ଥିବି ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭବ ସାଗରୁ ମୁହିଁ ତରିବି ହେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ। বন্ধু বান্ধব মোরি শত্রু পার্শ্বে আসি কি বেটি ঘেরি হে রাধা গোবিন্দ এই সুদয়া থিবটি করি হে রাধা গোবিন্দ। बहुत बढ़िया सर। तेरे संगीत क्षेत्र रे कौन कौन कृतित्व आपण हासिल करछन्ती सर, कौन अचीवमेंट पाइछन्ती सर? कलाकार भत्ता राज्य स्तर केन्द्र स्तर को जाइए यही सब जिनस मोर अनुभूति जहाँ कहले मत से जो जाइली से सब सेमती पचारे सब कहली कही सी सब कहले हाँ बोल सब बोला बोली कलु ऑडिशन नौ तो मुझे गोटे बोलली से कहले आउ गोटे बोल ये सब आस्ते आस्ते सब बोला बोली कली माने सेमन को भी खुशी लागुथला आपन कोठु सुनिया पे। आज्ञा तेरे सर जीवन रे किछि अफसोस रही जायछि कि संगीत क्षेत्र रे संगीत को नहीं आपण किछि करबा को चाहउतले जहा कि आपण करि पारलेनी जीवन रे सेमिति किछि अफसोस रही जायछि कि? हाँ अफसोस रहनी आ कहीं मु लागी जे इधर केमती कोन करी मोटे मो ना टिके पड़ियो रेडियो रे टिके गीतटा मोर केमती बाजंता मोर एई गोटा मनता सब बेले रहउछि। हाँ मते आज जे रेडियो ये रे आज से सुजोग पाइयारु मनटा खुशी होउछि। तेरे सर जदि एबे भी जदि आपण को कोनसी स्टेज रे डका जीवो निमंत्रण करा जीवो गीत बोलिबा पई ताहले आपण जीवा को चाहिबे? आज्ञा हाँ। तबे सेई जोश जो थिला जतबेले जो युवावस्था रे एबे भितरे किछि फरक आसीबो ना आपण सेई जोश रे ही गीत गाइबे? हाँ सेई रे गीत बोलिबी। ताहले बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया लागिला जे आपण के साथ कथा है कि सर आउ एक गीत सुनिया चाहिबो हम आपण को। हे नील शैल प्रबल मत बारण मुआरत नलिनी बन कुकर दलन आहे नील शैल गजराज चिंता कला ठाई घर जलेन चक्र पेशी नक्र नासी उधारिल आपण शैल गुरुपति सभा तले द्रौपदीर जनान कोटि वस्त्र देई तार लज्जा कल मोचन आहे नील शैल प्रबल मत बारण मोआरत नलिनी बहन कुकर दलन आहे नील शैल। कहा गीत सर गाइबा को आपन को इच्छा थिला कि एबे भी जो नुआ नुआ रिकॉर्डिंग होची से भीतर को गीत आपन को इच्छा अछि कि खास से गीतटा मु गाई थांदे कि गाई दियो? एका तो भकत जीवन एका तो भकत जीवन भकत निमंते तोर शंख चक्र चिन्ह एका तो भकत जीवन भकत तो पिता माता भकत तो बंधु भकत निमंते तोर नाम कृपा सिंधु एका तो भकत जीवन धेनु पछे पछे बचा तमे कीर लोभे भकत निमंते तू ही आउ से ही भावे एका तू भकत जीवन एका तू भकत जीवन।
बहुत बढ़िया लगे सर आज आपन सहित कथा है कि आपन स्मृति विषय जानिकी बहुत खुशी हेलु आज आम आपन सहित कथा है कि आपन किछि समय हमको देले आम सहित कथा हेले एवं बहुत सुंदर सुंदर गीत गाइले सेति आम आकाशवाणी जयपुर परिवार तरफ आपन को अनेक अनेक धन्यवाद सर। सामानकु आपनकु मोर भी अशेष अशेष धन्यवाद। आपन साथे मु एते कथावार्ता हेली मोर मन भारी खुशी हैला। धन्यवाद। कुटुम्ब कन्या प्रतिर कदम्ब बन्या बुझ कुटुम्ब कन्या प्रतिर कदम्ब बन्या नभ चर राधा स्कंध न्यस्त भुजकु नभ चर राधा स्कंध न्यस्त भुजकु भज मन ब्रज वन गिरिजराजंकु हे भज मन ब्रज वन गिरिजराजंकु। जीवन रे 80 वर्ष बंची सारिबा परे जेतेबेले एमिति गोटे सुजोग मिले किछि कहिबाकू निजर अनुभव निजर शौक बाबदरे वास्तव रे से सुजोग खूब कम लोक को ही मिली थाए। आजिर आमर अतिथि तांको लंबा जीवनर विभिन्न कथा आम सह कथा हेले तांको जीवन अनुभवरू आमे किछि शिखिबा एवं प्रेरणा नबा। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। संगीतर ताळरी आजिर विविधा सजे होइथिला। आशा आजिर विविधा आपण मानकु भल लागिथिबो। तेबे केमिति लागिला निश्चय देबे मतामत। एथिपई आपण माने 9437167750 एही नंबर रे आपण आपणकर मतामत एसएमएस किंबा व्हाट्सएप जरिए आम पाखको पठै परिबे। आपण ईमेल मध्ये करि परिबे। आम ईमेल आईडी टी होछि airjypore@gmail.com airjoypur@gmail.com। तेबे आज पय रहूछु। नमस्कार।